आसंतु प्रिय माने एबे आराधना मध्य को जीवा आम प्रभु महान परमेश्वर से आराधना योग्य परमेश्वर आमे प्रभुकर आराधना एवं प्रशंसा करिबा। आम मध्य प्रभाती दीदी अछंती। दीदी प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार दीदी। प्रेज द लॉर्ड। आओ प्रभु को दया प्रभाती दीदी अछंती आराधना मध्य रे आम प्रत्येक को पढ़ेई नेबे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महानाम को धन्यवाद दे। प्रभु ए सुंदर सुजोग देछंती आ विशेष करी आपण मान को मोर हृदय कृतज्ञता जणाइबा संगे संगे से महान परमेश्वर को मध्य मु धन्यवाद दे। ए सुंदर सुजोग से देछंती तांकर आराधना उपासना करिबा पई एवं आपण माने जते जण अछंती आमे ए समय प्रभुंकर उपस्थित रे रहिबा एवं किछि समय सत्य और आत्मा रे प्रभुंकर उपासना करिबा। आसंतु आमे समस्त ए समय गोटे गीत गाइबा। हे सकल देश प्रभुंका उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश प्रभुंका उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश आनंद ध्वनि कर। असरुष्ट चिते सेवा कर सर्वे महामहिम प्रभु कर। आनंद उल्लासे गान करू करू स्वेच्छा मोरे प्रवेश कर। हे सकल देश प्रभुंका उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश हुआ सर्वे ज्ञात प्रभु ईश्वर श्रियाम निर्माता हमें तांकर हुआ सर्वे ज्ञात प्रभु ईश्वर श्रियाम निर्माता हमें तांकर हमें तांकर हमें तांकर मेष हमें तांक फलर हे आम ईश्वर हमें तांकर मेष हमें तांक फलर। हे सकल देश प्रभुंका उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे सब गान कर तांक प्रांगण रे धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे सब गान कर तांक प्रांगण रे तांक स्तुति कर तांक स्तुति कर धन्यवाद अर्पण कर। से आम ईश्वर आमे तांकर मेष आमे तांक फलर।
देश काल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଲର। ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦିନେ ତାଙ୍କର ତଳେ ନତ ହବ ସମସ୍ତ ଜିହ୍ବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଅଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଆମେ ପାଶୋରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଅନୁକମ୍ପା ପାଇ ଚାଲିଛୁ ତାହା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୋ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ଆମର ପାପ ଭାର ବୋହି ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଲାବା ସିନ୍ଦାରା ଖାଲାବା ହାଲେଲୁୟା ପାରା ସିନ୍ଦାରା ବାବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କ୍ଲାସିକା ଓ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ফালে শিখালা ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া প্রাচিন্তারা বাবা ওরিয়ালাবা শিখালাবা রাবা সিন্তারা খালাবা প্রভু তোমার মহানামর ধন্যবাদ করুছি ধন্যবাদ করুছি গৌরব করুছি প্রশংসা করুছি অবারি সিন্তারা ओ पवित्र पिता एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमे ओ प्रभु तुमको एवं तुमर प्रेरित पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जाने बाही अनंत जीवन अटे हालेलुया प्रभु तुम्हें दया कल अनुग्रह कल अनुकंपा ढाली देल प्रभु मो भली पापी अयोग्य तू प्रभु तुम्हें मनोनीत कल तुमर प्रभु दासी हवा पाई तुमर संतान हेबा पाई सेति प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करूछु धन्यवाद करूछि पिता तुम्हें जेते प्रेम करिछ तार कळना नाही प्रभु जगत रे आमे अनेक विषय देखुछु अनेक प्रकार समस्या अछि कष्ट अछि दुख अछि यातना अछि किंतु प्रभु तुम्हें सबथुरु हमकु शुद्ध करियछ तुमर अनुग्रह रे तुम्हें छाई देयछ सेति पाई तुम महान नाम रे आमे धन्यवाद करूछु जेते धन्यवाद देले मध्य प्रभु ताहा शेष हेब नाही प्रति मुहूर्तरे तुम्हें आम मान पाई प्रभु आश्चर्य कार्य साधन कर तुमर संतान मान प्रभु तुमर चिंता सदा सर्वदा थाए से प्रभु आम तुम महानाम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करुछु हालेलुया 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 आम समय प्रभु को उद्देश्य आ गोटे गीत गान करवा प्रभु प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा
चालू में जाय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। भक्ति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जाय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जाय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पिता, आमे तुमर साथरे रहिबा पई प्रभु, आमे जेतेबेले तुम साथरे चालू सेतेबेले प्रभु ए जगतर कौनसी विषय प्रभु हमको सब विषय प्रभु जदियो ताहा विभिन्न प्रकार बोझ भली हमको लागु थाए, ताहा प्रभु हल्का हो जाए प्रभु। आमे सेति पाई तुम संगति रे सदा सर्वदा रहिबा पाई प्रभु दियो, कारण तुमे हमर बळ, तुमे हमर बुद्धि, तुमे हमर ज्ञानदाता, तुमे हमर परमेश्वर पिता। सेति पाई प्रभु तुमे सहित सदा सर्वदा तुम संगति रे रहिबा पाई तुमे हमको अनुग्रह दियो प्रभु। मो एवं आमे माने प्रत्येक जेपरि तुमर सेही पदांक अंतरिबा को पारिबु, प्रतिदिन तुमको प्रभु अनुसरण कर, प्रतिदिन प्रभु कृष्ण नहीं तुम्हारा अनुगमन करू से प्रभु हमको अनुग्रह दियो प्रभु। ए जगत अनेक विषय प्रभु आसुची, अनेक प्रकार ताड़ना अच्छी, अनेक प्रकार कष्ट अच्छी, अनेक प्रकार प्रभु विषय गुड़िक अच्छी जहाँकि प्रभु अनेक समय जड़े विश्वासी को टलमल करने चाहे शैतान विभिन्न भाव छोट छोट विषय चित्र गुड़िक दे प्रभु आमको से नाश करने चाहे, किंतु प्रभु तुम्हें जे आमर साहस, तुम्हें जे आमर बल शक्ति सामर्थ्य, से प्रभु आमे तुम ठारे प्रभु आमे दुर्बल हेले मध्य आमे सबल प्रभु, कारण प्रभु तुम्हें आमर अच्छ, तुमर से रक्त कृषि रक्त प्रभु आम देह प्रवाहित होछि प्रभु। आमे तुम निकट रे धन्यवाद अटू, धन्यवाद करुछु, धन्यवाद करुछु प्रभु। ए जगतर लोक माने आमर आचरण, आमर व्यवहार, आमर चालीचलन देखिबे प्रभु। आमे अनेक समय सुसमाचार प्रचार करबा पई प्रभु चाहिथाओ, किंतु प्रभु आम मानकर जीवन को प्रभु लोक मान देखि जेपरि जानिबे आमे तुमर बोले प्रभु। सेते पाए प्रभु तुमे आमको अनुग्रह कर, कारण प्रभु तुम वाक्य कह तुम्हें प्रभु जेपरि आमे सेपरि हवा पाई तुमर इच्छा प्रभु। आमे जेपरि तुम परि हेई पारिबु सेपरि अनुग्रह दियो, गौरव महिमा संभ्रम तुमको दउछु प्रभु। आमे ए समय विशेष करी तुम चरण तल को आसुछु प्रभु, तुम ठारे प्रभु आमर जहा किछि निवेदन विनती धन्यवाद आमे दउछु प्रभु। तुम्हें धन्यवाद चाहिथा प्रभु। मनुष्य को जतले सृष्टि कल तुम सहभागिता पाई तुम्हें प्रभु चाहिला प्रभु। आमे पाखरु तुम्हें किछि रबा पाई चाहि न था, केवल धन्यवाद विनती गौरव प्रशंसा सहभागिता प्रभु चाहिथा प्रभु। ये जो प्लेटफॉर्म तुम्हें देइछ प्रभु आम प्रत्येक जन को प्रभु ये भोर समय तुम चरण तले बसी जो उपासना करोछु यही उपासना प्रभु तुम्हें ग्राह्य कर प्रभु। आमर कृतज्ञता को प्रभु आमे तुम निकट में समर्पण करोछु। हालेलुया हालेलुया। हे पृथ्वी जानू आमे जीसुकर, आमे जीसुकर। ए पृथ्वी जानू आमे जीसुकर, आमे जीसुकर। देखिया प्रेम जगत जान, देखिया प्रेम जगत जानू आमे जीसुकर, आमे जीसुकर। पृथ्वी जानू आमे जीसुकर, आमे जीसुकर। ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବେକ ସର୍ବେକ विश्वास प्रार्थना विश्वासे भाति सैनिक सैनिक। ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବେକ ସର୍ବେକ प्रार्थना विश्वासे साजी सैनिक सैनिक। आम काम देखी जगत जानिब,
ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପିତା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ଗୌରବ କରିବୁ। ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗୌରବର ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜିହୋବା ଜିରି, ଜିହୋବା ରାଫା, ଜିହୋବା ସାଲାମ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଜିହୋବା ରୋଇ, ଜିହୋବା ନିସି ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ନାମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଅସାର, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର। ତୁମକୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ତୁମେ ଚାହଁ ତୁମର ସମସ୍ତ କେହି ଯେପରି ଜଗତରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ଦହଲା କାଦରୁ ଉଠାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ପାପ ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ କିପରି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପାଲା ସିନ୍ଦାରା ଖାଲାବା ରିସି ଖାଲାବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। Glory to Lord. Hallelujah. Basindara basibiriela barakalaba. Hallelujah. 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 Pala sikhalaba. Oh, Prabhu Sindara basikhalaba. Hallelujah. Oh, Sindara khalibi sikhalaba. Sindara. Hallelujah. Glory, Lord. Glory. ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପାରିବୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୌରଭ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ତୁମେ ଭୟଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟାରେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମକୁ ଯେ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବନ ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଏ ବିଷୟ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସମସ୍ତ ଜିହ୍ୱା ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମର, ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେମ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଭାବ ବହି, ପ୍ରେମ ସବୁ ପାରେ ସହି, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଶ ନ ହୋଇ, ପ୍ରେମ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଭାବ ବହି, ପ୍ରେମ ସବୁ ପାରେ ସହି, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଶ ନ ହୋଇ, ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ଜୀବନେ ଅନ୍ଧକାର ସଂସାର, ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ
परमेश्वर प्रेममय प्रभु तुमे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पिता आमे तुमर धन्यवाद करूछु, धन्यवाद करूछु पिता। तुम चरण तले प्रभु आमे निजे नतमस्तक होछु। प्रभु स्वर्ग तुमर सिंहासन, पृथ्वी तुमर पादपीठ। प्रभु तुमर से तुमे जे ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛ ମ୍ୟାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ସେହି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ପାଦ ତଳେ ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳେ। ମୁଁ ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ସେହି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ପାଦ ତଳେ ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳେ। ମୁଁ ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ। ତୁମ ନାମରେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରେ, ତୁମ ନାମରେ ଛୋଟା ଚାଲିପାରେ, ତୁମ ନାମରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନାମ ସକାଶେ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତୁମ ନାମ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ହେଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ ରୋଗ ତୁମେ ନେଇଗଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ନେଇଗଲ। ସେ କୃଷ୍ୟ ଯାତନା ପ୍ରଭୁ ପାଇଲ ନିଷ୍ପାପ ହେଇ ନିଜେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ପାପ ଥିଲା, ମୋର ପାପ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ମୋର ପାଇବାର ଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ନେଇଗଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हें सर्वदर्शी परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करो छु, धन्यवाद करो छु तुम नाम। धन्यवाद करो करो प्रभु तुम प्रांगण रे प्रवेश करिया पाए। जे प्रभु दिन राति तुम्हार व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। प्रभु जलस्रोत निकट रोपित वृक्ष पने तार पत्र हब। प्रभु आमे तुम निकट में प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु जीवार आसवा बेले, बसवा बेले, उठवा बेले, शुइला बेले प्रभु आमर पिला मानक निजे प्रभु तुम चरण तले, तुम चरण रे पय रखिबा पाए दियो, लय रखिबा पाए दियो। प्रभु ए जगतर प्रभु जो घड़ी संधि मुहूर्त आछुछि सेतिर प्रभु तुम आमको रक्षा कर, उद्धार कर। प्रभु तुम्हें हो जाओ पाई प्रदीप स्वरूप। प्रभु तुम्हें आमर प्रदीप प्रभु। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, प्रशंसा तुमे घेना। मंगलमय प्रभु तुमे, करुणामय जिसु तुमे। मंगलमय प्रभु तुमे, करुणामय जिसु तुमे। পাইছু যাহা জীবনে আমার, পাইছু যাহা জীবনে আমার, সবু তো তোমারি করুণা দান। প্রভু সবু
तुम्हारी करुणा धन धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना हालेलुया 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 पवित्र पवित्र प्रेममय परमेश्वर तुमर करुणा दान प्रभु आमे पाइछु प्रभु जहा किछि पाइछु धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमर हेउ प्रभु तुम्हें प्रत्येक जन को प्रभु एठारे उपस्थित प्रत्येक को प्रभु तुम्हें सत्य और आत्मार उपासना करबा पाइबे प्रभु तुमर ठारे प्रभु आमर मन प्राण शक्ति सब किछि तुम्हें प्रभु तुम वाक्य रे रखिछ प्रभु समस्त अंतकरण समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति दे तुमको प्रेम करबा पाए आबारी सिंदर खला आबारी सिखी खला फांदर खला हालेलुया पाला सिंदर ओ पवित्र पिता धन्यवाद करूछु तुम महानाम प्रकृत रे प्रभु सत्य आत्मार उपासना करने मोर हृदय आम मान हृदय को प्रभु तुम्हें प्रस्तुति करा कारण प्रभु आम प्रतिदिन तुम्हारी उपस्थिति रे प्रति मुहूर्त रे प्रभु तुम उपस्थिति रे रहिले शैतान कौन प्रभु जगह पाइब नहीं प्रभु आम तुमको प्रेम करूँ और तुमको पूजा करूँ तुम उपासना करूँ तुम भजना करूँ तुम संकीर्तन करूँ से प्रभु तुम्हें आमको प्रत्येक जन को से मन दियो प्रभु आमे जेपरि तुम सानिध्य प्रभु प्रतिदिन वृद्धि पाई तुमको आमको लोक माने देखिले प्रभु तुमको देखिबे हाँ प्रभु तुम ठारे प्रभु विश्वास करिवे आम मानकर आचरण आम मानकर चाली चलन आम मानकर व्यवहार द्वारा प्रभु से माने तुमको जानिबे तुमको चिन्हिबे तुमे जे सत्य ईश्वर को जानिथिबा लोकर मध्य चरित्र से परि आबारी सिंदर प्रभु विभिन्न प्रकार आमे देखुछु प्रभु अवचसा विभिन्न प्रकार तर्क जुक्ति अन्य विषय गुड़िक प्रभु आमे तुमको प्रभु प्रकाशित करबा पाई जाओ प्रभु तुम्हें प्रभु मुख फेरी पति खले कथा कहि नथिल धन्यवाद आनंद मैडम कंटिन्यू करंतु आनंद मैडम मेसेज पाई प्रेज द लॉर्ड प्रभु को दासी को धन्यवाद जनाए प्रभाती दीदी को बहुत सुंदर भाबरे आराधना माध्यम रे हम प्रत्येक को कढ़ई नै छंती हम आसंतो आमे प्रभु को दासी को निमंते गोटे उच्च करताली देबा आत्मार सहित एवं बहुत सुंदर सुंदर गीत माध्यम पवित्र आत्मा उपस्थिति रे हम प्रत्येक को आराधना माध्यम कढ़ई नै छंती आसंतो प्रिय माने आमे वाक्य मध्य को जीवा पूर्व गोटे छोट प्रार्थना करबा आराधना करुवा दीदी को निमंते एवं जो प्रभु को दास आसुଛନ୍ତି वाक्य नै तांको निमंते आमे प्रार्थना करबा हम मध्य प्रभु को दास सुशांत नायक आज्ञा अछंती आज्ञा प्रेज द लॉर्ड सुशांत नायक आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करंतु आराधना करथिबा दीदी को निमंते तांकर परिवार निमंते एवं जो प्रभु को दास वाक्य नै आसुଛନ୍ତି तांको निमंते प्रार्थना करंतु ता आमे वाक्य मध्य को जी प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 प्रभु तुम्हें महान प्रभु तुम्हें दया कल अनुग्रह कल प्रभु ये भोर प्रातः समय तुम्हें आम को उठैल हाँ प्रभु एक सत्य आत्मार उपासना करबा पाई हे प्रभु एक तुमरी वास्तव रियल सेवा करबा पाई प्रभु तुम्हें आम को मनोनीत करिछ एते बेले प्रभु प्रार्थना करुछि आराधना करथिबा भूमि को तुम समर्पण करुछि प्रभु हाँ प्रभु से जो सत्य आत्मार तुमरी उपासना आराधना करियछन्ति प्रभु ताहा तुमरी ग्रहण योग्य हो हाँ प्रभु तुम्हें ताकर नेत्र जल ओ प्रभु तुम्हें संग्रह कर प्रभु तार उत्तर तुम्हें देवा परमेश्वर से केवल निज पाई नुहे आम समस्त जो आराधना करे ग्रहण योग्य हो प्रभु प्रातः समय सुग्राह्य हो हाँ तुम्हें दया कर अनुग्रह कर ताकि पुणी आहुरी सत्य आत्मार वृद्धि कर परिवार को आशीर्वाद कर दया कर पुणी जो वक्ता महाशय प्रभु आज तुमरी वाक्य नहीं आसबे पवित्र आत्मा तुम्हें तांकु प्रभु आवरी रख एवं तुमरी स्वर शुणाओ बोली आम प्रार्थना निवेदन करुअछु धन्यवाद ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु नाम रे मागुअछु आमेन
आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रिय माने आमे वाक्य मध्य को जीवा जीवंत कार्य साधक वाक्य आमे सुनिबा को जीवा। जे प्रकार लेखा अछि गीत संगीत 119 र 165 रे तुम व्यवस्था स्नेहकारी माने महा शांति प्राप्त होंती पुनि से मानकर झुंटीबार कोनोसी कारण घटे नाही। आमेन। जो माने व्यवस्था को प्रिय करंती स्नेह करंती से माने महा शांति प्राप्त होंती। आमे जीवंत वाक्य सुनिबा निमंते प्रातः समय रे प्रभुकर चरण तळे बसिछु। आसंत आमे प्रत्येक वीडियो ऑन करके बसिबा। प्रभुकर दास आम मध्य उपस्थित अछंती डॉक्टर सुदीप नायक। प्रभुकर दास को मु नमस्कार जनाए एवं आम रियल मिनिस्ट्री रे तकर उपस्थिति जणाइथिबारु धन्यवाद मध्य जनाए। आसंत ए समय मु प्रभु को दास को प्रभु जीशु को नाम रे आह्वान करबा को चाहे आम रियल मिनिस्ट्री रे प्रार्थना रे प्रभुकर वाक्य नै आम प्रत्येक को कढै नेबे। आसंत आमे प्रभु को दास को उच्च करताल दे स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं सुधा प्रभु को धन्यवाद दिए मते जीवित रखी अछंती आपण मान गहण रे मते सुजोग देले पुणी थरे अनेक दिन परे तांकर वाक्य नहीं के आसीबा पई पुणी ग्रुप रो फाउंडर को धन्यवाद दिए। तत्संगे संगे मते ए ग्रुप को इनवाइट करिथिबा प्रभु दासी प्रवीणा भणी को मते धन्यवाद दिए। 20 रु 25 मिनिट मध्य रे हमने प्रभुकर वाक्य देखिबा एवं प्रभु को तांकर वाक्य माध्यम रे गौरव करिबा। प्रेज द लॉर्ड। आउ प्रथम पद पर्व मते पढ़िबारे सहाय्य करिवे जोहन 10 पर्व 10 पद। जोहन 10 पर्व 10 पद पढ़िबारे सहाय्य करिवे। चोर केवल चोरी बध और विनाश करबा निमंते आसे से माने जेपरि जीवन पांती ओ प्रचुर भावरे पांती एथि निमंते मु आसी अछि। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटो गीत गाई प्रभु को गौरव करे पे चाहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ। गाइबा जीसुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम जगत मुक्ति राजंकु निज हृदय देई स्थान गाइबा जीसुଙ୍କ नाम चरणी करी प्रणाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को गौरव। आज ये स्थान रे मैं देखु जेपरि कि मिनिस्ट्री रो नाम मध्य रियल मिनिस्ट्री अटे। रियल मिनिस्ट्री अर्थात प्रकृत सेवा होची निजे सेवा पाइबा निमंते न हो किंतु अन्य मान को सेवा करिबा निमंते। प्रभु जीसु मध्य सेथि पय आस्थिले जेपरि कि से सेवा पाइबा निमंते आसी नथिले नॉट टू बी मिनिस्टर्ड बट टू मिनिस्टर सेवा करिबा निमंते आस्थिले। आ सबठारु उत्कृष्ट सेवा जे कि पृथ्वी मध्य रे होई अछि ताहा प्रभु जीसु करि अछंती। आमे केवल तांको अनुसरण करूछु केवल आमे तांकर अनुगमन करूछु। हालेलुया। आ प्रभु जीसु जे उत्कृष्ट सेवा देले उत्कृष्ट प्रेम देले ताहा से निदर्शन कले। हालेलुया। प्रभु जीसु केवल प्रचार करू नथिले से ताहाकू उपस्थापना करूथिले। आउ मु सबले प्रभुकर प्रेम विषय प्रचार करे। आउ किछि परिचित भाई भणी माने मध्य देखि खुशी लागुची। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। आउ प्रभु जो समय प्रेमर परिभाषा प्रभु जीसु प्रदान कले। प्रभु जीसु प्रेमर संज्ञा को निरूपण कले। प्रभु जीसु प्रकृत मिनिस्ट्री कले। आज मध्य प्रभु हमको प्रकृत मिनिस्ट्री पाए अर्थात तांको वाक्यर सेवा पाए डाकी अछंती। कारण तांको वाक्य रे ही आमे प्रभु जीसु को देखि पारु। प्रभु जीसु को तांकर वाक्यर आलोक रे आमे पितांकर गौरव करिथाउ। अल्प समय मध्य मु समस्त विषय रखिबी तेणु समय सापेक्ष पाई मु सब पद पर्व पढ़िया पाई मु कहूनी। मु समस्त विषय कोट करी करी निगुड़ तत्व गुड़ी को आपण मानक सामने रे रखिबी। हालेलुया। प्रभु जो समय प्रेमर संज्ञा निरूपण कले आउ से देखई देले जे प्रेम एक शब्द नुहे प्रेम होची एक कार्य।
हालेलुया प्रेम एक शब्द नुहे प्रेम हूँ एक कार्य जेपरिक जोहन 3:16 जदि आमे अति परिचित पदपर्व देखू ईश्वर जगत को प्रेम कले जे तांको पुत्र को देले प्रभु जीशु निजे प्रेम कले से निजको आमान को निमंते से कौन कले ना सैक्रिफाइस कले पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमको प्रेम करूछंती आज से हमर सहायक परमेश्वर सहवर्ती परमेश्वर अटंती तेबे जेतेबेले शैतान प्राय प्रत्येक जीवन रे चोरी बध विनाश करिया पई चाहिला समस्त जीवन रे धनर चोरी टंकार चोरी विषय मु कहूनी किंतु ईश्वर को वाक्य को से हरण कला आदम को ठारू आरंभ करिकी नूतन नियम रो अनेक व्यक्ति मान को मध्य आमे देखू से मध्य वाक्य को चोरी कला से आत्मिक जीवन को बध कला एवं से संपूर्ण रूपे विनाश करने चाहूला किंतु सठिक समय प्रभु जीशु जी की गीत संहिता 103:3 लिखा जाए सदा प्रभु से विनाश उद्धार करती हाँ वाक्य रूप को प्रभु जीशु से कौन कले ना समस्त को विनाश उद्धार कले हालेलुया हबांको ठारू आरंभ करिक आदमको ठारू आरंभ करिक बाइबल प्रत्येक जगह सामसन को हुंतु दाऊद को हुंतु समस्त प्रकार छोट बड़ पाप उद्धार करिकी से मानको जीवन देले हालेलुया आ प्रभु कौन करती विनाश उद्धार करबा परमेश्वर एवं वंश देवा परमेश्वर विनाश नुहे किंतु वंश एटा प्रभुଙ୍କର प्रेम अटे हालेलुया प्रभु प्रत्येक जीवन रे कौन कले ना से सुजोग देले से आहुरी सुजोग देले जेपरि से प्रभु को पाई आउ थरे से बढ़ी पारे प्रभु को पाई से आहुरी से गंतव्य पथरे चली पारिबे प्रेज द लॉर्ड प्रभु को गौरव जदि आमे अल्प अल्प विषय आमे टिके टिके देखू जेते बेले आदम हवा पापरे पतित होइथिले सेमानको पाई शैतान विनाश आनिथिला मु ताहाकु ए प्रकार भावे प्रतिपादन करिया पई चाहे परमेश्वर जीवन देबार परमेश्वर जेते बेले आदम हबांको पाई पृथ्वी सृष्टि कले वाक्य जेपरि लिखा जाए गीत संहिता रे जे स्वर्ग सदा प्रभुंकर किंतु मनुष्य निमंते से पृथ्वी को सृष्टि कले किंतु से प्रथम पृथ्वी किपरि थिला एदन उद्यान किपरि थिला ताहा मध्ये स्वर्ग परि थिला स्वर्ग परि किपरि कारण निजर खाद्य निमंते आदम को परिश्रम करने को पड़ी नथिला परमेश्वर तांको मुक्त खाद्य देइथिले स्वर्गदूत मानकु जेपरि परमेश्वर माना दियंती आदम को मध्य से समस्त फल देइथिले केवल गोटे गछ को छाड़ी हालेलुया किंतु एठी गोटे विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ प्रभु को धन्यवाद दिए मते ता प्रकाशन देइ अछंती जे जेते बेले शैतान चाहिला आदम को फ्री फूड रो मुक्त जो से बिना मूल्य रे खाद्य खाउथिले ताहा से न खाउ बोली शैतान कौन कला ना गोटे डिस्ट्रैक्टिंग फ्रूट रखिला जेपरि तांकर दृष्टि भंग हबो आ से दृष्टि कौन थिला ता गोटे फल नथिला ताहा गोटे योक थिला ताहा गोटे जुआली थिला ताहा गोटे लंगल रो काठ थिला अर्थात जेते बेले से सही फल को बाछिले अर्थात से लंगल को बाछिले निजे को तांको परिश्रम करिया को पड़िला परवर्ती मुहूर्त रे आदम प्रथमे बिना मूल्य रे खाद्य खाउथिले किंतु जेते बेले से फल आड़ को आकर्षित हेले किंतु से फल गोटे तांको पाई कोन थिला गोटे जुआली थिला आ जो जुआली पाई कि भूमि शापग्रस्त हैला एवं भूमि रे तांको कृषि कार्य करिया को पड़िला तेबे मु आज कोन कहबा पई चाहे मु एहा कहबा पई चाहे जेते बेले आमानकर लक्ष्य प्रभु जीशुको ठारे स्थिर थाए आमे समस्त असंभव कार्य गुडी को आमे करि पारु तांको अनुग्रह रे आ जेते बेले आमानकर लक्ष्य विच्युति हेई जाए टिके मध्ये डिस्ट्रैक्शन हेई जाए ताहा कोन हुए आम माने से समय अत्यंत दुर्बल होई पड़ु आदम को कथा तो कहली जदि आमे देखिबा पितर को विषय पिता परमेश्वर को ठारे आदम जो समय कि लक्ष्य च्युति हेले पिता परमेश्वर को लक्ष्य छाड़ी कि से फल आड़ को देखिले शैतान रो जिंस गुडी को देखिले से कौन हे गले ना निजर खाद्य को हरेइले परवर्ती मुहूर्त रे तांको कृषि कार्य करिया को पड़िला ता गोटे जुआली थिला दैट फ्रूट वाज नॉट जस्ट ए फ्रूट बट दैट फ्रूट वाज ए योक ऑफ द डेविल से दिन से फल गोटे सुमिष्ट फल एपरि नथिला ताहा शैतान आडू कौन थिला गोटे जुआली थिला जो जुआलु की आदम बाछिथिले
ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତା ଗୁରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଜଳ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତୁମେ ମତେ ଦେଖ ଏବଂ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ପିତର ଚାଲୁଥିଲେ, ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଉପରେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫେନୋମେନନ ଉପରେ, ଜଳ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଡିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଉପରେ ପିତର ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଆଦମଙ୍କ ପରି ସେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଜଳକୁ ଅନେଇଲେ, ସେ ଜଳରେ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ମୁଁ ଆଜି ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ରହିବ, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସବଳ ହେବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ରେଭେଲେସନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ, ଯେ କି ବହୁତ ଗୁଡେ ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚୟିତା ଥିଲେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିଲେ, ଫିକ୍ସିଂ ମାଇ ଆଇଜ ଅନ୍ ଜିଜସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କମିଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗେତ୍ସିମନି ବଗିଚାରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତାହା ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେତିକି ନିବିଡତାରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ନାଁରେ ଲେଖାଗଲା, କଣ ଯେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଆକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଗେତ୍ସିମନି ବଗିଚାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦାମ୍ଭିକତାର ସହିତ, ଦୃଢତାର ସହିତ, ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପିତର କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ସାହସ ତାଙ୍କର ଆସିଲା କିପରି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଲେଖିଲେ, ଦୟାକରି କିଏ ପଢିବେ ଏବ୍ରି 12 ପର୍ବ 2 ପଦ, ଏବ୍ରି 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଦୟାକରି ପଢିବେ। ବହୁତ ବଢିଆରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୟାକରି ପଢିବେ। ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ତ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଆଖିକୁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା ଯେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ଶୟତାନ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେପରି ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ବିନାଶର ସିଚୁଏସନ, ପରିସ୍ଥିତି ଶୟତାନ କରିଥିଲା। ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରେଡି ହେଇ ଶୟତାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂତନ ବଂଶ ଦେଲେ। ଆଦମ ହବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ଆଉ 15 ପଦରୁ 19 ପଦ ପଢୁ, 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପତିତା ହବାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ପ୍ରଫେସି କଲେ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହବା ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଶୟତାନ ତାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ବଂଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲେ, ନାରୀର ବଂଶ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ହବା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତା ହବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଂଶ ଦେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପାପରେ ପତିତ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚର୍ମର କଭରିଂ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡେଇଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ
ପ୍ରଥମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଶୁର ଚମଡା କେତେ ବୃହତ ହେଇପାରେ, ତାମାନେ କେତେ ବୃହତ ପଶୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଗୁଡେଇବା ନିମନ୍ତେ, ଉଲଙ୍ଗତାକୁ କଭର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବିକ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଯୋହନ 3:16 ଜଗତ କେଡ ପ୍ରେମ କଲେ ତା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦି କାଳରୁ ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଜଣେ କାହିଁକି, ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଅଧାର୍ମିକ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା ପ୍ରାଣ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିରୁପାୟ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ନିଜେ ସମାଧାନ ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେ ଗୋଟେ କେବଳ ନାମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଥାଏ। ଯେପରିକି ମୋ ନାଁ ସୁଦୀପ, ସୁଦୀପ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଦୀପ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ନାଁ ମୋ ପିତାମାତା ରଖିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଦେଖୁ, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଥାଏ। କାହାର ନାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, କାହାର ନାମ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବୋଲି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଗଭୀରତା। ଲୁକ 2:30 ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମରିୟମ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ନଉଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ସିମିୟନ ବୋଲି ଜଣେ ଗତ ବୟସ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ମୋର ନେତ୍ର ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସିମିୟନ, ସେ କଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, he is not just a baby, but he is the work of God, and the work of God is salvation, work of salvation। ସେଦିନ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇ ଜଣେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେନି, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବୋଲି କହିଲେନି, ସେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ କେବଳ ସେତିକିରେ ସରିଲାନି, ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ତା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଦିନ ସିମିୟନ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ କି? ନା। ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଗତ ବୟସ୍କ ଥିଲେ, ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଜଗତ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବେ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ମରିୟମ, ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାରୀ ମରିୟମ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ, ସେହି ମରିୟମ ସେଦିନ ଯୋଉ ସିମିୟନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ତୁମରି ଶିଶୁ ହଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସାଲଭେସନର ୱାର୍କ ଅଫ ସାଲଭେସନ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ମରିୟମ ସେଦିନ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାହା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠାରେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ, ସିମିୟନକୁ, ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଗରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେ ଇ ଶିଶୁ କେବଳ ଛୋଟ ଶିଶୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମରିୟମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସେଇ ଗେତ୍ସିମନି ବଗିଚାରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଯେ ନିଜର ଏଇ ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସେଦିନ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ମରିୟମ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ ଜିଖରୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେନି, ଏଟା କିପରି ହବ, ସେଟା କିପରି ହବ, ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ
ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଲେ। ମତେ ଏଇ ଟପିକ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି, ସିମିୟନ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସିମିୟନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସିମିୟନ ଗତ ବୟସ୍କ ହେଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ତାପରେ ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁସିଫିକେସନ ଦେଖି ପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯୋହନ 1:14 ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଟେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମରିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମିରାକୁଲସ୍ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କୌଣସି ଭୟ କରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଆମେ ଜାଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରାଗଲା, ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ଆମେ ତାହା ଦେଖୁ। ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ପଳାତକ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ। ଗେତ୍ସିମନି ବଗିଚାରେ ଯୋଉମାନେ କି ପଳାତକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ, କେତେ ତାଙ୍କ ଦୃଢତାର ପ୍ରଚାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଡନା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଟୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସେବା କରୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେହି ଦୃଢତା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଯେପରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯେପରିକି ଏଭ୍ରି 12:1-2 ଲେଖାଯାଏ, ସାଧୁ ପାଉଲ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଲେଖନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମତେ ସେ ୱାର୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଧାବମାନ ହଉଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସିଦ୍ଧିଦାତା ଏଥିପାଇଁ, ସିଦ୍ଧତା ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧତା ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଖାଲିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ସିଦ୍ଧତା ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ଡାହାଣ ପାଖର ଚୋର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ବା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଉକ୍ତି ଥିଲା। It was a statement of faith and Lord Jesus fulfilled, justified his faith. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧତା ଦେଲେ ସେଦିନ ସେ ଡାହାଣ ପାଖ ଚୋରଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବି ସେତେ ଦୂର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବନି। କେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏତିକି ସମୟ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବନି ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ହାଲେଲୁୟା ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧତା ଶିଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧତା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଗଦଲିନ ମରିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧତା ଦେଲେ।
ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ଯିଏ କି ଯୌନ 20 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମରିୟମ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭୟ କଲେନି, କୌଣସି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେନି କାଳେ କିଏ କଣ ଅସୁବିଧା କରିବେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୋଲି, କିମ୍ବା ସେ ସମାଧିକୁ ଭୟ କଲେନି। ସେଦିନ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କବରକୁ କଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୋର ଶରୀରରେ ଆଉ ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଲଗେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଗଦଲିନ ମରିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସିଦ୍ଧତା ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଗଦଲିନ ମରିୟମକୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଗଦଲିନ ମରିୟମକୁ ଦେଖାଦେଲେ। ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ। ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମକୁ ବଂଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଜେନେରେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗଭର ହେବା। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ଆହୁରି ଆମେ ନିବିଡ଼ତାରେ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବା। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଚାଲିଥିଲେ, ବାଇବଲରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧତା ଦେଲେ। ଅନେକ ଗୁଡେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେପରି ସେ ଇମାୟୁ ପଥରେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ବାକ୍ୟର ସେମାନେ ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲେ। କିପରି ହେଲା, କିପରି କ୍ରୁସିଫିକେସନ ହେଲା, କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ହେଲା, ଓହୋ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା, ଓହୋ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ କଥା ହଉଛୁ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚର୍ଯା କରୁଛୁ ନା ଆଉ କିଛି? ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ହଉଛି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜୀବନ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଏହା ଯେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେ ଦୃଢୀଭୂତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେପରି ବାଇବଲରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଦୃଢତା ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଦୃଢିତ ରହିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଗୋଟେ ପିଢି, ଗୋଟେ ବଂଶ ଶୈତାନ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 103:3 ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଦେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ମୁଁ କହିକି କ୍ଲୋଜ କରିବି 1 ମିନିଟରେ। ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଂଶ ନଥିଲା, ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନାଶ ଚାହୁଁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସାରାଙ୍କର ବଂଶ ବଢେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ? ଋତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଋତ ସେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ସେଇଠି ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ, ତାଙ୍କ ବଂଶର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ସେ ନହମି ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ମୋର ଲୋକ ହେବେ। ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ କମନ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କମନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ବାକ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧତା ଦେଲେ। ଋତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ କଣ କଲେ?
ओबेद को जन्म देले, ओबेद जिसी को जन्म देले, जिसी दाऊदों को वंश को आनिले, सेई दाऊदों को वंश रे प्रभु जीशु आसिले, जगतर उद्धार करता आसिले। रुत कि प्रकार भावे ख्रीष्टको जिनियोलॉजी पाई, ख्रीष्टंकर वंशावली पाई से जने विश्वासी रो कार्य कले। हालेलुया। आज मते प्रभु चाहती आमे निजर हृदय को प्रभु को ठारे समर्पण करिबा, प्रभु ठारे हमको जो व्यवहार करिवे, जा द्वारा आम मान पीढ़ी आम मान वंश मध्य प्रभु को पाई गौरवर कारण हबो। आमे ए प्रकार भाबे तांको पाई रियल मिनिस्ट्री करूथिबा, कारण जगत रे अनेक प्रचारक प्रचारिका अछंती जो माने कि निजर आत्मधार्मिकतार प्रचार करंती, किंतु मते ए ग्रुप रे बहुत भल लागे जे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकृत रे सेवा कार्य ता होची ख्रीष्टंकर सेवा कार्य। निजर गौरव नुहे किंतु ख्रीष्टंकर गौरव को आमे प्रतिपादन करिबा। प्रभु वाक्य रे हम समस्त आशीर्वाद करंतु। आमेन आमेन। प्रभु को दासों को धन्यवाद जनाए, बहुत सुंदर वाक्य माध्यम रे कढ़ई नेछंती। आमे आसंत आमे समस्त उच्च करताल दे प्रभु को दासों को धन्यवाद देबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रथमे आरंभ कले प्रभु जीशु सेवा करिबा पई आसी नथिले, सेवा करिबा पई आसीथिले, आ सर्वोत्कृष्ट सेवा मध्ये से करिथिले। हम प्रत्येक को प्रेम करी आ से जीवन देइथिले। प्रिय माने सेटा होची सर्वोत्कृष्ट प्रेम। आ एदन उद्यान रो ही तांकर प्रेम प्रकाशित हैला। जेतेबेले आदम हवा उल्लंघ होइके लुचि थिले, से जो पशु को मारी थिले एवं तांकर उल्लंघता लुचेबा पई चेष्टा करथिले, सेथिरु ही तांकर प्रेम को से प्रकाश करथिले। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वाक्य मध्ये प्रभु को दास कढ़ी नेछंती। आ जेतेबेले आमे प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे लक्ष्य स्थिर करके ताले बंचिबा, ताहले आमे सिद्धिदाता जीशुଙ୍କୁ पाई परिबा। से दिन आदम तांकर लक्ष्यच्युत हेइ जाइथिले। से आदम जेहेतु से जुआली शैतान जुआली तांकर स्कंदरे रखी देइथिला। प्रिय माने आमे जगत रे अछु, प्रभु मध्ये हमको सृष्टि करिसंती। आमे लक्ष्य रे जदी रहिबा, पितर मध्ये लक्ष्यच्युत हेले देखि देखि कि चालुथिले, प्रभु जीशु को देखि देखि कि चालुथिले। जेतेबेले से पानी रे बुडु नथिले, किंतु जेतेबेले से पवन को देखिले पानी रे बुडी गले। सेथिपे आमे जेते दिन जगत रे बंचिबा, प्रभु जेते दिन हमको जगत रे बंचैसंती, प्रभु को देखिकी लक्ष्य को आमे आमर जो लक्ष्य अछि से लक्ष्य रे स्थिर हेकि बंचिबा, ताले प्रभुकर अनुग्रह पाइबा एवं शेष समय प्रभुकर पाद तले मध्ये हम स्थान पाई परिबा। आ जेपरि सारा ऋत सेमानकर वंश रक्षा करि पारिथिले, विश्वास रे से माने बंची थिले, जो द्वारा कि तांकर वंश मध्ये रक्षा होई पारिथिला, जो द्वारा कि ऋतंकर वंश रो ही प्रभु जीशु आसी पारिथिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रातः समय रे बहुत सुंदर वाक्य माध्यम रे प्रभुकर दास हम प्रत्येक को पढ़ेई नैसंती। तेणु आउ थरे प्रभुकर दास को धन्यवाद जनाए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जनाए। 4:30 रु हमर रियल मिनिस्ट्री उपासना आरंभ होला। आरंभ रु प्रभुकर दासी रीना सुना दीदी परिचालना करिके आनिले। मध्यस्थिर प्रार्थना रे बहुत सुंदर भाव रे कढ़ी आनिले। प्रभुकर दास माने मध्य दासी माने मध्य प्रभुकर उपस्थित